Morning guys, so ayan naatay product guys na atong gipalit gikan sa TikTok. So ang ganing maong battery guys is universal battery, compatible with more models. So 60k mAh ni siya guys nga battery, plus nagpalit ko og inverter guys nga multi-function intelligent inverter. So set ni siya duha guys nani sa TikTok. So tanawa lang guys sa yellow basket, makita nyo guys. So ano kayo share nyo guys, nagbutang ko og kani is to 20 ni siya guys. Nagbutang ko og suga 10 watts. So niabot na siya og 11 hours ang iyahang pag gamit. So karon under paghapon guys, makita ninyo palungon guys. So hayag paghapon siya. So 11 hours na ni siya guys ga-under. So good pa kayo. So kung gusto mo mo-order guys na lang sa yellow basket, tan-awa lang nyo guys, order mo, nindot kayo 60k mAh akong order guys, nindot kayo. So inverter niya guys is multifunctional intelligent inverter guys. So gamay sa wattage pero magamit mo kung magsuga guys, sabi na sa mga emergency magamit guys. So that is guys, nasa libas. Thank you so much guys. Babu, bye.